اثر کے بعد کا یہ وہ طاقتور عمل ہے میرے دوستو، جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی کو صرف چند ٹائم میں، چند منٹوں میں بدل دیا ہے۔ یہ 3 بار اگر آپ آج اثر کے بعد پڑھ لینا، میں کہتا ہوں میرے دوستو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی سے وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں اللہ کے حکم سے ایسے دور ہوں گی جیسے کبھی زندگی میں کوئی نہ مشکل تھی، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی تکلیف تھی۔ دیکھیں، میں نے یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار تک آج پہنچانا ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے وظیفے ہر طرح کے پڑھ لیے، ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی، ہر طرح کی دعائیں کر لی، لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج غوث پاک کا وہ سچا وظیفہ اثر کے بعد کا، جس کو پڑھنے کے بعد غربت، غریبی، لاچاری کا جڑ سے خاتمہ، بیماری دور، پریشانی دور، شوہر کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، بے اولادی ختم۔ میری بہنیں اگر رشتوں کے انتظار میں ہیں تو انشاءاللہ رشتے بھی آئیں گے۔ میں آپ کو کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے دلاسے دینے نہیں آیا۔ میں آج غوث پاک کا اثر کے بعد کا وہ طاقتور عمل، وہ معجزاتی عمل جس نے دنیا میں اپنی دھوم مچائی ہے، جس نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، جس نے بھی اثر کے بعد ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لیا، وہ بندہ ہو یا بندی ہو، وہ اللہ پاک کے حکم سے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا ہے۔ میں آپ کو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اللہ کی غیبی مدد کو فوری طور پر مغرب سے پہلے زندگی بدلنے والا عمل اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، وظیفے سامنے دکھ رہے ہیں، ترتیب آپ کو میں بتاؤں گا۔ عصر کی نماز کے بعد فوراً یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب آپ کو فل ڈیٹیل سے پہلے وظیفے کی ترتیب، تعداد، طریقہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 چیزیں آپ نے اگر اکٹھی پڑھ لی، یقین کریں، کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں، اور فوری طور پر دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ اس عمل میں یا اللہ کا میری بتائی ہوئی ترتیب، تعداد میں، طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، ذرا آپ تصور کریں، دن ڈھل رہا ہے، سورج اپنی روشنی سمیٹ رہا ہے، اور زمین پر ایک عجیب سی خاموشی اتر رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے عصر کا وقت کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک نماز کا وقت نہیں، بلکہ قبولیت، تبدیلی اور تقدیر کے پلٹنے کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے میرے دوستو جب دن کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور بندے کی دعائیں عرش تک پہنچنے لگتی ہیں۔ اور اسی مقدس وقت میں ہم شروع کرتے ہیں پہلا وظیفہ، وہ وظیفہ جس نے ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ پہلا وظیفہ یا اللہ، یہ صرف 2 الفاظ نہیں، یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اللہ وہ ذات میرے دوستو جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور میرے دوستو، اور ساتھ میں یہ اس کی موجودگی کا میرے دوستو راز ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، وہ جو تمہارے دل کے سب سے چھپے راز کو بھی جانتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی تنگی کو کشادگی میں بدلتا ہے، وہی فقیری کو امیری میں، اور وہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اور جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کے مالک کو پکار رہا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وہی ذکر ہے جسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی مریدوں کو سکھایا۔ کہتے ہیں ایک شخص انتہائی غربت میں مبتلا تھا، قرض، فاقہ اور پریشانی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میری دنیا اندھیری ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا عصر کے بعد اللہ کو اس کے نام سے پکارو جو اس کے قرب کا راز ہے۔ چند ٹائم میں
وہی شخص جس کے پاس کچھ نہ تھا، اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، ایک عورت جس کے گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے روتے تھے، اس نے اسی ذکر کو اپنا سہارا بنایا۔ عصر کے بعد بیٹھتی اور خاموشی سے یا اللہ پڑھتی۔ چند ٹائم میں ایسے راستوں سے رزق آیا جس کا اس نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ دوستو، یار آدمی کے اس عمل کا راز یہ ہے کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو تم صرف الفاظ نہیں دہراتے، بلکہ تم اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنی پوری ہستی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ اور جب بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے معاملات اپنے ذمے لیتا ہے۔ سننے والے، یہ وقت معمولی نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے، جہاں تمہاری غربت ختم ہوتی ہے، جہاں تمہاری بند قسمت کھل جاتی ہے۔ بس عصر کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاؤ، دل کو دنیا سے ہٹا لو اور صرف ایک نام لو، یا اللہ یا اللہ، اور پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے رزق تمہارے دروازے پر دستک دیتا ہے، کیسے اللہ تمہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو دوستو، آج ہی عصر کے بعد جیسے ہی درود شریف پڑھ کر عمل کو شروع کریں، تنہائی میں بیٹھ کر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے غیبی خزانوں کو لوٹنے والا، ہر مشکل پریشانی کو فوری دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو سکون سے، اطمینان سے پورے 21 بار پڑھیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور عصر کے بعد کی خاموشی دل پر اترتی ہے تو یہ صرف وقت نہیں رہتا، یہ ایک دروازہ بن جاتا ہے، آسمانوں تک پہنچنے کا دروازہ میرے دوستو۔ اور اسی دروازے پر کھڑے ہو کر اب ہم داخل ہوتے ہیں دوسرے وظیفے پر۔ دوسرا وظیفہ ہے یا محمد کا۔ یہ نام، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ رحمت کا دریا ہے، یہ شفاعت کا سایہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا محمد تو گویا تم اس ہستی کو پکار رہے ہوتے ہو جو رحمت العالمین ہے، جن کے ذریعے اللہ نے ہدایت، برکت اور رحمت کے دروازے کھولے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص نبی پاک کر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ نام کیوں خاص ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے وہ جس کے بار بار تعریف کی جائے، وہ جس کی شان ہر لمحہ بلند ہوتی رہے۔ اور جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو وہ دراصل رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ میرے دوستو، اولیاء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا وقت دل کی صفائی کا وقت ہوتا ہے، اور جب اس وقت میں بندہ یا محمد کا وظیفہ پڑھتا ہے، یا محمد کہتا ہے، تو اس کے دل سے غم، پریشانیاں اور تنگی کے بادل ہٹنے لگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں ایک جوان تھا جو سخت مشکلات میں گرا ہوا تھا، کاروبار تباہ، گھر میں فاقے اور ہر طرف بند راستے۔ وہ آیا اور عرض کیا، حضور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ زندگی بدل جائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے دل کو نبی کی محبت سے بھر لو اور عصر کے بعد ان کے نام کو پکارتے رہو۔ کہتے ہیں چند ہی ٹائم میں حالات بدلنے لگے، ایسے دروازے کھلے جو پہلے بند تھے۔ ایک شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے اسی ذکر کو اپنا سہارا بنایا۔ عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھتا اور محبت سے یا محمد کہتا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ جو اس سے دور ہو گئے تھے اس کی مدد کے لیے آ گئے، کاروبار میں برکت آنے لگی اور قرض آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں، اصل طاقت محبت میں ہے۔ جب تم یا محمد کہتے ہو تو دل میں سچی محبت ہوتی ہے تو وہ محبت عرش تک پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے رحمت بن کر واپس آتی ہے۔ سننے والے، یہ وظیفہ معمولی نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے، جہاں سے رزق کے راستے کھلتے ہیں، جہاں سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بس عصر کے بعد خاموشی سے دل کو نرم کرو اور محبت سے یا محمد پکارو۔ دیکھنا کیسے تمہاری زندگی میں روشنی آتی ہے، کیسے اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دوسرا وظیفہ
वहीं बैठे बैठे या मोहम्मद का कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। आपने या अल्लाह को जैसे ही 21 बार पढ़ लिया, तब आपने वहीं बैठे बैठे या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखें, तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। तमाम चीज़ें आपने असर की बात के फ़ौरन पढ़ लें या असर और मगरिब के दरमियान एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। 5 चीज़ें पढ़नी है और आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों में हालात बदल जाएंगे, मिनटों और सेकंडों में तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आपने 2 वजीफे पढ़ के तीसरे नंबर पर या रब्बना को पढ़ने। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर गौसे पाक के चाहने वाले हो तो वीडियो को दिल से लाइक करो, कॉमेंट्स में अपना नाम लिखना और शेयर करना आगे, ताकि हर गरीब बीमार लाचार तक ये अमल पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि रोजाना आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अब मेरे गरीब दोस्तों, तीसरा सबसे ताकतवर वजीफा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, या रब्बाना का आपने शामिल करना है। देखिए मेरे दोस्तों, दिन की रोशनी अब मध्यम हो चुकी है। असर के बाद का वो पुरसुकून लम्हा जहां शोर ख़त्म हो जाता है और इंसान अपने रब के करीब आता है। पहला वजीफ़ा तुम्हें अल्लाह की अजमत से जोड़ता है, दूसरा तुम्हें रहमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में लेकर आता है, और अब तीसरा वजीफ़ा तुम्हें बराह रास्त अपने रब के सामने खड़ा कर देता है। तीसरा वजीफ़ा मेरे दोस्तों, या रब्बना, ये अल्फाज छोटे हैं लेकिन इनके अंदर एक मुकम्मल दुआ छुपी हुई है। या जिसका मतलब पुकार है, दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज, और या रब्बना यानी ऐ हमारे रब। लेकिन यहाँ एक राज है, रब का मतलब सिर्फ पालने वाला नहीं है, बल्कि वो जो तुम्हें अदम से वजूद में लाया, फिर हर लम्हा तुम्हारी परवरिश कर रहा है, तुम्हारी कमजोरियों को ताकत में बदल रहा है और तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कमाल की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों, कुरान में जहाँ भी सच्ची दुआएं हैं वो अक्सर रब्बना से शुरू होती हैं, यानी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, रब्बना ला तुखज़िना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अंबिया और नेक लोगों के दिल की आवाज़ है। जब तुम या रब्बना कहते हो मेरे दोस्तों, तो तुम सिर्फ अल्लाह को सिर्फ इसके जलाल से नहीं, बल्कि इसकी परवरिश, मोहब्बत और मेहरबानी के नाम से पुकारते हो। ये वो अंदाज है जो बंदे को रब के सबसे करीब कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के एक मुरीद का हाल था कि वो हर तरफ से टूट चुका था, ना कारोबार चल रहा था, ना घर में सुकून था। वो आया और अर्ज किया, हुजूर मैं दुआ करता हूँ मगर दिल नहीं लगता। आपने फरमाया, अल्लाह को इस तरह पुकारो जैसे एक बच्चा अपने बाप को पुकारता है। या रब्बना कहो और दिल से कहो। कहते हैं इसने इसी अंदाज को अपना लिया और कुछ ही अरसे में इसकी टूटी हुई दुनिया संवरने लगी। एक शख्स जो सालों से माली तंगी में था, इसने ना बड़े बड़े वज़ाइफ किए, ना मुश्किल अमल, बस असर के बाद खामोशी में बैठा और बार बार कहता या रब्बना। लेकिन फ़र्क मेरे दोस्तों ये था कि इसकी आवाज़ में सच्चाई थी, इसके दिल में यकीन था। फिर क्या हुआ, ऐसे मौक़े पैदा हुए जो पहले कभी नहीं थे। रिज़्क़ के रास्ते खुले और ज़िंदगी में सुकून उतरने लगा। या रब्बना में एक अजीब ताकत है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब लेकर आता है, तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक रब है जो तुम्हें सुन रहा है, जो तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता है। सुनने वाले, ये अल्फाज मामूली नहीं, ये वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। ये वो सदा है जो अर्श तक पहुंचती है। बस असर के बाद दिल को नरम करो, आंखें बंद करो और पूरी आजिज़ी से कहो या रब्बना या रब्बना। फिर देखना कैसे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है, कैसे रास्ते बनते हैं और कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत उतरती है। तो दोस्तों, या रब्बना या रब्बना या रब्बना का ये तीसरा वजीफ़ा, आपने देखे तमाम वजीफ़ों की तादाद तरतीब अलग है, कोई भी वजीफ़ा मेरे दोस्तों आपने मिस नहीं करना और तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। इंशाअल्लाह ऐसे मौजज़ात होंगे, ऐसे कमालात होंगे कि सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। अब आपने तीसरे नंबर वाले वजीफ़े को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है मेरे गरीब दोस्तों, आपने ये तीसरा वजीफ़ा अमल में सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, बताए हुए तरीके से पढ़ना है। इस तीसरे वजीफ़े को मेरे दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई तरतीब से
7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। जब 7 बार मेरे दोस्तों ये दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा पढ़ लें तो फौरी तौर पर अमल का सबसे ताकतवर वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस अमल के अंदर मेरे दोस्तों इस अमल का सबसे कीमती और मुश्किल कुशा वजीफ़ा, जो कि इस अमल के तीसरे नंबर पे पढ़ना है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ने के बाद अब आपने चौथे नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, एक एक वजीफ़ा खजाने से भरा हुआ ये अमल क्यों कामयाब है, इसकी 3 बड़ी वजह है। क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पर तो अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है, और दूसरे नंबर पर असर के वक़्त पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल और वक़्त असर का, और तीसरे नंबर पर दुनिया के तमाम ताकतवर वजीफ़े हैं। देखें, लाडले वली के बताई भी तरतीब से लाडले वक़्त में लाडला वजीफ़ा पढ़ोगे तो आप बन जाओगे रब के लाडले, रब के करीबी। फिर रब के लाडले पर इंशाअल्लाह ना जुल्म होगा, ना ज़्यादती, ना गरीबी, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना रिश्तों की बंदिश। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का चंद सेकंडों में खात्मा हो जाएगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने मेरे गरीबों अमल का सबसे कीमती और ताकतवर वजीफा जो कि इस अमल के अंदर शामिल करना है, जानते हैं ये वजीफा कौन सा है? अब मेरे गरीब दोस्तों, चौथे नंबर वाले वजीफे को बड़ी तवज्जो ध्यान से समझिएगा। चौथे नंबर पर आपने या रब्बी को पढ़ने। देखें, असर के बाद का वो लम्हा जब दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, यही वो वक़्त है जब बंदा दुनिया से कटकर अपने रब के करीब आता है। पहले तुमने या अल्लाह से अज़मत को पुकारा, फिर या मोहम्मद से रहमत को करीब किया, और अब तीसरा वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों तुम्हें अपनी ऐसी कैफियत में ले जाता है जहां बंदा और रब के दरमियान कोई फासला नहीं रहता। या रब्बना, देखें ये अल्फाज आम नहीं है, ये ताल्लुक़ के 2 रंग हैं, या रब्बना या रब्बी। या रब्बना मेरे दोस्तों यानी कि ऐ हमारे रब, ये एक इज्तिमाई दुआ यानी कि इज्तिमाई पुकार है जिसमें आजिज़ी बंदगी है और उम्मत का एहसास है। और दोस्तों आपने ये 7 बार पढ़ लिया, और साथ में चौथे नंबर पर आपने या रब्बी को पढ़ना है यानी कि ऐ हमारे रब। ये वो मकाम है जहां बंदा सबसे अलग होकर सिर्फ अपने रब से बात करता है। रब सिर्फ पैदा करने वाला नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि वो तुम्हें संभालता है, तुम्हारी टूटी हुई हालत को जोड़ता है, तुम्हारी कमी को पूरा करता है और तुम्हें वहां लेकर जाता है जहां तुमने खुद भी तुम नहीं पहुंच सकते। जब तुम कहते हो मेरे दोस्तों या रब्बना, तो तुम अल्लाह को इसकी रहमत और परवरिश के नाम से पुकारते हो, और जब तुम कहते हो या रब्बी, तो तुम इससे एक ज़ाती ताल्लुक़ कायम करते हो, जैसे एक बंदा अपने रब से सरगोशी कर रहा हो। दोस्तों कुरान में बार बार या रब्बना आया है, ये अंबिया की ज़ुबान है, लेकिन जब दोस्तों दिल टूटता है, जब इंसान तन्हा होता है, तो इसके लबों पर खुद ब खुद आ जाता है या रब्बी। ये वो वक़्त होता है जहाँ दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि आंसुओं में बदल जाती है। गौसे पाक का अंदाज़े दुआ क्या था जानते हैं मेरे दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आता है कि जब आप दुआ करते तो कभी या रब्बना कहते, कभी या रब्बी कहते, यानी कभी उम्मत के लिए दुआ मांगते और कभी अपने रब से तन्हाई में राज़ो नियाज करते। आप फरमाते थे जब बंदा या रब्बी कहता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तेरे पास हूँ। एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे थे, ना काम चल रहा था ना घर में सुकून था, इसने ये राज सुना कि असर के बाद या रब्बना या रब्बी को दिल से पुकारो। फिर वो सिर्फ ज़बान से कहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल भी शामिल हो गया। फिर क्या हुआ मेरे दोस्तों, एक दिन वही दरवाज़ा खुला जो सालों से बंद थे। रिज़्क़ ऐसे आया जिसे जैसे किसी ने रास्ता साफ कर दिया हो। असल ताकत इस तब्दीली में है मेरे दोस्तों। या रब्बना से तुम अल्लाह को सबके यानी कि या रब्बना से तुम अल्लाह को सबके रब के तौर पर पुकारते हो, और या रब्बी से तुम इसे अपना बना लेते हो। यही वो वक़्त होता है जहां दुआ कबूलियत के करीब होती है। सुनने वाले, अगर तुम वाकई अपने आप को बदलना चाहते हो तो असर के बाद कुछ देर के लिए दुनिया को भूल जाओ, और पहले दोस्तों भाइयों बहनों या अल्लाह को पढ़ो, फिर या मोहम्मद को पढ़ो, फिर या रब्बना को 7 बार पढ़कर चौथे नंबर पर या रब्बी या रब्बी या रब्बी
रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी का वजीफा 41 टाइम 41 बार पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, और ये अमल वैसे भी हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ है। किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि मुझे फायदा ना हुआ। ये फौरी तौर पर असर करता है, ये फौरी तौर पर दुखी दिलों का सहारा है, ये गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला असर का बेहद वजीफा प्यारा है। अब आपने सबसे आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, मेरे दोस्तों, आपने या गनियों को पढ़ना है। दोस्तों बुजुर्गों, या गनियों पांचवा वजीफा, ये नाम दौलत का नहीं बल्कि बेनियाजी का ऐलान है। अल गनी वो ज़ात जो किसी की मोहताज नहीं, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। और जब बंदा कहता है या गनियों, तो वो गोया ये कह रहा होता है, ऐ वो रब जो खुद सबसे बेनियाज है, मुझे भी अपनी मखलूक की मोहताजी से निकाल दे। कुरान हमें ये हकीकत बताता है कि अल्लाह ही गनी है और तुम मखलूक इसकी मोहताज हो, यानी तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो खुद मोहताज है, यानी कि वो खुद मोहताज है। असल देने वाला सिर्फ एक है, या अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया कि असल अमीरी माल की कसरत नहीं बल्कि दिल की बेनियाजी है, यानी अगर दिल गनी हो जाए तो थोड़ा भी बहुत लगता है, और अगर दिल मोहताज हो तो सब कुछ भी कम पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, एक शख्स जो हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाता था, इसे किसी ने ये राज बताया कि या गनियों को अपना सहारा बना लो। वो रोज इस नाम को पुकारता, लेकिन साथ में एक तब्दीली आई। इसने लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया और सिर्फ अल्लाह पर यकीन कर लिया। फिर क्या हुआ, चंद ही टाइम में वही शख्स जो मांगता था देने वालों में शामिल हो गया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो अल्लाह को गनी मान लेता है अल्लाह इसे कभी फ़कीर नहीं छोड़ता। यानी जब तुम्हारा यकीन बदलता है तो तुम्हारी तकदीर भी बदल जाती है। या गनियों पढ़ने का मतलब सिर्फ दौलत मांगना नहीं बल्कि अपने दिल को बदलना है, लोगों से नजरें हटाकर अल्लाह की तरफ करना है। जब ये हो जाता है तो फिर रिज़्क इतना आता है कि इंसान संभाल नहीं सकता। दोस्तों ये पांचों अल्फाज अलग अलग नहीं है, ये एक मुकम्मल सफ़र है। या अल्लाह तुम्हें रब की अजमत से जोड़ देता है, या मोहम्मद तुम्हें रहमत के दरवाजे पर लेकर जाता है, और या रब्बना तुम्हें दुआ के समंदर में दाखिल करता है, और या रब्बी तुम्हें रब के साथ ज़ाती ताल्लुक में लेकर आता है, और या गनियों तुम्हें मोहताजी से निकाल कर बेनियाजी की तरफ लेकर जाता है। ये तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेकर जाते हैं। ये तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारा यकीन बदलते हैं और फिर तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। सुने, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, तकदीर बदलने का रास्ता है। अगर तुमने इन्हें दिल से मेरे दोस्तों असर के बाद अपना लिया तो फिर गुर्बत तुम्हें छू नहीं सकती, परेशानी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, और रिज़्क तुम्हारे पीछे आएगा। बस किसी एक खामोश लम्हे में दिल के हंगामे से अलग होकर दिल को जमा करो और इन पांचों को मोहब्बत, यकीन और आजिज़ी के साथ पढ़ो। फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, और जैसे तुमने मौजज़ा देखे हो। मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि ज़िंदगी बदल जाए तो आज ये असर के बाद ये पांचों चीज़ें पढ़ें। या अल्लाह, या मोहम्मद को पढ़ें, फिर या रब्बना को पढ़ें, फिर या रब्बी को पढ़ें, फिर या गनियों को आखिर में 111 बार पढ़ें। 111 टाइम या गनियों को पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह पाक से मांगे, बेड़े पार हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अल्लाह पाक का कोई भी नाम लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोज़ाना आपको वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।